আজকের ব্লকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আর আমার ছেলে যাচ্ছি শেখ সাই আর ক্ষীরসাগর। এটা মথুরা থেকে বা বৃন্দাবন থেকে এটা কোশির দিকে যেতে হয়, সেখান থেকে হরিয়ানার বর্ডার, হরিয়ানা ঢুকবে দিয়ে ওখান থেকে এটা আপনাদের গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না, গাড়িতে করেই আপনাদের যেতে হবে। এটার রেট হচ্ছে বৃন্দাবন বা মথুরা থেকে এর রেট হচ্ছে আপনার 2600 টাকা বা 3000 টাকার মধ্যে পড়বে। এখন যেমন যেমন মানে আপনার গাড়ি নেবেন, তবে ছোট গাড়ি বা বড় গাড়ি সবাই 3000 টাকার মধ্যে। আর কোথায় কোথায় যাচ্ছি সেটা আপনাদের সামনে শেয়ার করছি, এবারে আপনারা এটা দেখুন। হ্যাঁ, আপনাদের মানে এটা জানাচ্ছি যে আমাদেরও মানে যে ড্রাইভার আমাদের নিয়ে যায় তার নাম্বার, হ্যাঁ সব কিছু সব জায়গাতে 84 কোষ পরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে সব জায়গাতেই আপনাদের ও ঘোরাতে পারবে। ওর গাড়িটা বড়। আর্টিকা হ্যাঁ না, আর্টিকা মোবাইল নাম্বার ডালো না। হ্যাঁ, তো এর মোবাইল নাম্বারটা আপনাদের আমি দিয়ে দেবো, ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। এখানে চলে এসেছি আমরা শেষ সাই মন্দির, ভিতরটা এবার দেখাচ্ছি। আজকে ভান্ডারা চলছে। এটা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। রাধাকৃষ্ণ, ললিতা সখী আর বিশাখা সখী। এটা হচ্ছে ক্ষীরসাগর। এই শেষ সাই মন্দিরের যে বিগ্রহটা আছে এইটা এই জলের তলায় পাওয়া গেছিল। এখানে স্বয়ং রাধারানী বলেছিলেন যে মানে স্বয়ং কৃষ্ণকে যে নারায়ণ রূপে দর্শন করবেন, তো সেই জন্য উনি এখানে দর্শন পেয়েছিলেন নারায়ণ রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। তো সেই মূর্তিটি এই জলের তলাতে ছিল, পরবর্তীকালে এটা পাওয়া যায় এবং সেটা এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটা হচ্ছে শেষ সাই মুখ্য দ্বার।
যেই মূর্তিটি পাওয়া গেছিল এই জলের তলায়, সেটাই এখানে প্রতিষ্ঠা হয়। এটা হচ্ছে শেরশাহী মন্দির। কৃষ্ণ বিষ্ণু রূপে শয়ন করেছেন। আমি যখন এখানে আসি, এই বাবার সঙ্গে অনেক কথা বলতাম আগে, এখন আর উনি নেই। এটাই ওনার ঘর। ইনি এক প্রকার সন্ন্যাসী জীবনযাপন করেছেন এখানে, এবং যখন এখানে কিছু ছিল না তখন উনি এই মন্দিরে অনেক কিছুই করেছেন। নারায়ণ এখানে শয়নে ছিল। এখন আমরা এসেছি তপবন, এটাকে এখন নন্দনবনও বলে। এটা তপবন। এখানে স্বয়ং নন্দ বাবা পুত্র পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন, যেটাকে পুত্র প্রাপ্তি বলে। তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেয়নি। এটা তপস্যা ক্ষেত্র, স্বয়ং নন্দ বাবা। হরে 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 এটাই নন্দ বাবা এখানে তপস্যা করেছিলেন। এখানে নন্দ বাবা এখানে তপস্যা করেছিলেন। यहाँ पर जो है का शेषशाही में भगवान कृष्ण ने जो है का लीला की, उसका जो है का आप विस्तार से जो है का सुने। जब भगवान कृष्ण ने जो है का सभी जगह जो है का सब ब्रज लीलाएं दिखाई, तब जो का गोपी ग्वाल वालों ने जो है का उनके माता पिता ने कहा भैया हमें जो है का हमें तीर्थ व्रत करवा के ला। जब भगवान ने कहा महाराज बुजुर्ग अवस्था में कहाँ तीर्थ करने, मैं सभी तीर्थों को जो है का ब्रज में ला रहा हूँ, ब्रज में ले आऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने सभी जो है का तीर्थों को ब्रज में लाया जगह जगह। एक समय की बात, भगवान जो रास रचा रहे थे गोपी ग्वालों के साथ में, जब गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे बस में है, तो भगवान जी ने जो है का गोपियों को जो है का छोड़ दिया, राधा जी को लेके चले आए। अब राधा जी भी जो का चलते चलते जो का परेशान, उन्होंने कहा मुझे कहाँ ले आया, मेरे तो छाले हो गए हैं। ऐसो जो है कह करके तो उनको भी अभिमान, मुझ पे नहीं चला जाता है। भगवान ने कहा बैठो मेरे जो है का कंधों पे बैठो। भगवान जो है का कंधा जो का नीचे बैठे, राधा रानी जो है का बैठने को ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ राधा जी को जो है का उनको अभिमान भी जो है का मिटा दियो। अब भगवान कृष्ण को जो है का उनके भक्त जो है का एक
कंक नाम के ऋषि जो है का जल में तपस्या कर रहे थे, अकिंचन, उनको कुछ नहीं लेना देना, भगवान को ही भजन करना था। तब भगवान और एक शंखासुर नाम को जो है का एक राक्षस, शंखासुर नाम के राक्षस जो है का एक मगर को बेच धर के ऋषि जी को जो है का सता रहे हो। अब जब भगवान से जो का प्रार्थना करी जो है का कंक ऋषि ने, तो जो है का भगवान ने जो है का उनकी प्रार्थना सुन के राधा जी को छोड़ करके भगवान उनको शंखासुर के लिए जो है का वध करो और अपने कंक नाम के ऋषि को जो है का बचायो। चलते चलते बाद में जो है का भगवान वहीं जो है का अपने क्षीर सागर में समुद्र में शयन है गए। इधर राधा जी और गोपी जी जो है का बड़ी जो है का बेचैन हुई, उन्होंने जो है का भगवान की जो है का प्रार्थना करी, स्तुति करी। तो भगवान बाद में जो है का जब उनकी स्तुति सुन के, आपकी प्रार्थना सुन के जो है का वहाँ आए राधा जी के पास में। राधा जी ने कही, महाराज आप तो जो है का कहाँ चले गए, हम तो बड़े ही अधीर रह गए, बड़े बेचैन है गए। तब भगवान ने कही, मैं तो जो है का अपने क्षीर सागर में शयन है गो। राधा जी ने कही, महाराज बस जो है का लीला है, बैकुंठ लीला है, हमें भी दिखाओ, हम भी जो है का भाग ले लें। तब बैकुंठ लीला के लिए उन्होंने जो है कहा, भैया चलो आंख मूंद लो। तो स्वयं यहाँ बलराम जी जो है का शेषावतार बने हैं और स्वयं भगवान जो है का कृष्ण भगवान विष्णु बने और राधा जी लक्ष्मी जी बनी है और सब जो का ग्वाल वाल 33 कोट देवता बने हैं। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी करके ऐसी जो है का आंख मूंद ले। तो भगवान ने यहाँ क्षीर सागर में जो है का वो सीन दिखायो, वो लीला करी है। ऐसो जो है का इसी के नाम पे या गांव को नाम शेष साई है। शेष की सैया पर भगवान विष्णु से ने वैकुंठ लीला में इसी के नाम पे इनको नाम भी यहाँ शेष साई धरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये गर्ग संहिता के अनुसार जो है का ये कथा है। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। চারিদিকে সর্ষের ক্ষেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানটা দ্বারা ভিডিওতে নেই। এখানে প্রসাদ পেলাম, दाऊ बाबा मंदिर। बाबा बोलिए कुछ। ऐसा दाऊ जी, यहाँ पे ऐसा दाऊ जी महाराज ने 2 महीने रास किया। उसके जलने तक पानी से जमुना जी को जाते, जमुना जी नहीं है तो बलराम जी ने हल से जमुना जी को खींच दी। इनका नाम पड़ गया खेचा दाऊ। खेचा दाऊ जी। हाँ, এটা হলো খেচা দাউজি মন্দির। हाँ बेटा, मेरा ही है, भाई का अलग है। এটা হচ্ছে খেচা দাও। তো इसका মানে এখানে মানে এখানে বলরাম জি মানে বলরাম বাবা রাসলীলা করেছিলেন। এই যে এই জায়গাটা খুব পবিত্র জায়গা। আর এটা হচ্ছে বট। আমার গোপু আর রাধু মাও এসছে, তারা খুব খুশি আজকে। দেখুন একটা এখানে মানে বলরামজি এটা ইয়ে করেছিলেন, মানে মা যমুনাকে জল তেষ্টা পেয়েছিল এবং জল আসতে বলে এবং সেখানে মা যমুনা আসে না, সে কৃষ্ণকে ছাড়া কাউকেই জল দেবে না। তখন ও খিচে মানে টেনেই জল নিয়ে এসেছিল, তাই জন্য এর নাম হচ্ছে
খেচা দাওজি। একটা জিনিস দেখাই, এই যে ঘরগুলো দেখছেন, এই ঘরগুলোতে এরা ঘুঁটে সংরক্ষণ করে রাখে। শীতকাল মানে গ্রীষ্মকালে এরা ঘুঁটে তৈরি করে এবং এইখানেই ওরা ঘুঁটে সংরক্ষণ করে রেখে দেয়। এইভাবে এই গ্রামেগঞ্জে এইরকমভাবেই ঘুঁটে সংরক্ষণ করা হয়। দেখি না একটু। बिटारा बोलते हैं इसका, बिटारा बोलते हैं, इसमें कंडा भर रहे हैं। बिटारा बोलते हैं? हाँ, अच्छा, कंडा भर रहे हैं इसमें, देखो ऐसे कंडे भर हाँ मुझे पता है बेटा, इनको ऊपरा, जिसको गोईठा बोलता है। हाँ ऊपरा, उपड़ा, अच्छा उपड़ा बोल, हाँ उबला, उबला हुआ। हाँ। हाँ उबला बोलते हैं, हिंदी में भी उबला बोलते हैं, हमको पता है। हम तो कंडा कहते हैं, कंडा। कंडा, अच्छा कंडा मुझे पता नहीं। हम तो कंडा कहते हैं। अच्छा हाँ आंटी परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगा लो। हाँ बेटा, तुम लोग का भी फोटो ले लेते हैं, ठीक है? गुड़िया लोग है। राधे बोल मना का क्या पता, मोई दौड़ दौड़ से देखो। राधे राधे बोल मना का क्या पता, राधे। এই মন্দিরটি হচ্ছে বিহারী বন। এখানে স্বয়ং বিহারীজি এখানে বেড়াতে আসেন, বিহার করেন, সেটা দেখাচ্ছি। क्या हो गया? हमारा दोस्त आ गया। अच्छा মন্দিরটা এখন বন্ধ আছে, রাধাকৃষ্ণের মন্দির। এখানে উনি বিহার করতে আসেন, এটাই দেখালাম। এই জন্য এটা বিহারী বন। এখানে উনি গরু চড়াতে চড়াতে এসে বিহার করতেন, সেটাই দেখাচ্ছি। 1000 গরু আছে এখানে। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण কত 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 ময়ূর। राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा এখন ঢুকছি আমরা कृष्णा অক্ষয় বটে, অক্ষয় বট যেটাকে বলা হয়, এই যে অক্ষয় বট।
मंदिर तो मेरा सर क्यों कहते हैं? हाँ हाँ तो ये शालिग्राम भगवान है जो भगवान ने अपने मुख में लेकर के जूठा किया। नंद बाबा और यशोदा मैया द्वारा सेवित शालिग्राम भगवान को भगवान ने मुख में जूठा करके और नंद बाबा खोजे और उसे जब मुख खुले हुए थे तो बाबा ने कहा लल्ला क्या है दिखाओ। तो वो कहते अब दिखाए तो बाहर निकल पड़े, तो इसलिए वो नहीं बोल पा रहे थे। तो बाबा ने उनको थपकी मारी और दिखा दिला, तो निकाला तो शालिग्राम भगवान निकल पड़े। यही है प्रयागराज जी में जो जहाँ कुंभ लगती है वहाँ 1 महीने रहते हैं, यहाँ 12 महीने प्रयागराज रहते हैं। अच्छा। कन्हैया का प्रताप है, उन्होंने यहाँ पर उनके चरण जिनको स्थापित किए तो यही दर्शन हुआ। पूरा यहीं पर सब कुछ दर्शन करवाए थे। हाँ, सभी तीर्थ आए और भगवान ने सभी को दर्शन यहीं पर कराया और यहीं से फिर एक गांव में बसे तो आज हम 84 कोस को दर्शन करते हैं। में एक अक्षयवट है। अच्छा। एक अक्षयवट आपको गया जी में है, एक कुरुक्षेत्र में है और एक यहाँ 4 अक्षयवट है। अच्छा अच्छा। बाकी सब बट वृक्ष है। এই জায়গাটা হচ্ছে মানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম দাদার খেলার জায়গা। এই জায়গাটাতে এখানে ওনারা মানে দুজনে বলরাম দাদারও বন্ধু ছিল, খেলতো, আর শ্রীকৃষ্ণ বাবারও বন্ধু ছিল, তারাও খেলতো। দিয়ে যে হারতো তাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে হতো। তো সেই সূত্র ধরে স্বয়ং কংস প্রলম্বাসুরকে পাঠিয়েছিল যে বধ করার জন্য। দিয়ে এইভাবে খেলতে খেলতে দুজনকে মানে যে হারবে, এবার কৃষ্ণ হেরে যায়, বলরাম দাদা জিতে যায়। বলরাম দাদাকে কৃষ্ণের দলে ওই প্রলম্বাসুর ছিল, দিয়ে ও নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে করে চড়ায়, দিয়ে ওকে মারতে চেষ্টা করে। তখন বলরাম দাদা ওকে মেরে দেয়। এইভাবে এই জায়গাটা হয়। তারপরে কংসকে যখন মারার পর এই যে অক্ষয়বট দেখলেন, এটা 4 ধামের অক্ষয়বট মহারাজজি বললেন। তো ওই অক্ষয়বটে মানে 4 বার ঘুরে পরিক্রমা করতে হয়, যেহেতু অক্ষয়বট আমাদের 4 জায়গায় আছে, তো 4 বার পরিক্রমা করতে হয়। আর এই অক্ষয়বটে উনি তাদের সব কিছু মানে তার বাবা মাকে সব জায়গায় দর্শন করিয়েছিলেন এইখান থেকে। তার বাবা মাদের বয়স হয়ে গেছিল, তখন তাদের অত দূর দর্শন করার ক্ষমতা ছিল না, সেই জন্য উনি এই জায়গাটা দেখিয়েছিলেন, এইখানেই দেখিয়েছিলেন। সেটা আজও এই অক্ষয়বটের সাক্ষী হিসাবে আছে। এবারে আমরা এসছি তপবন। এটা তপবন। শান্ত পরিবেশ, এখানে রাধা গুঞ্জন বিহারী তপবন। এটা আসল হচ্ছে চিরঘাট, এখানে কাত্যায়নী মন্দির, এটা আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে মা যমুনা। এখন শীতকাল, খুব ছোট হয়ে আছে এখন। এটা হচ্ছে কাত্যায়নী মন্দির।
এই কাত্যায়নী মায়ের কাছে সব গোপীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য তার পুজো করেছিলেন। এইখানে এই জায়গাটা এটা। চিরঘাট। राधे बोल मना धन का क्या पता राधे 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 बोल मना এই গাছের উপরে উনি উঠে বস্ত্র হরণ করে চেপে থাকছেন। राधे राधे बोल অদ্ভুত দৃশ্য। धन का क्या पता राधे 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 बोल मना धन का क्या पता বজরংবলী। मन तो है चंचल এটা আগে নদীর বাঁধই ছিল, पिंजरे में है এটা বাঁধ দেওয়া আছে, এই পর্যন্ত জল চলে আসে। একটু বৃষ্টি টিষ্টি হলে মানে মা যমুনার জলটা এখান পর্যন্ত চলে আসে। আর এই গাছটার উপরে, এই গাছটাই হচ্ছে এত বছর পুরনো গাছ। এর মধ্যেই উনি বস্ত্রহরণ করে তার লীলা খেলা খেলেছেন। এদের কথিত আছে এবং এদের বক্তব্য অনুসারে যেটা বোঝা যায় যে এই গাছ আজকের নয়, হাজার হাজার বছর পুরনো। কেন ওকে বিরক্ত করছিস? গপাই দেখছে না, তোর সময় দেখছে, মানে বুঝতে পারছিস তো, তোকে নিজের বন্ধু ভাবতে তো। হ্যাঁ, राधे बोल मना धन का क्या पता আরে 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 राधे 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 बोल मना धन का क्या पता राधे 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 बोल मना धन का क्या पता राधे 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 এই দেখুন ময়ূর। मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा पिंजरे में है तेरा वास পেখম আছে, राधे बोल গাছটার উপরে উঠে আছে। धन का क्या पता राधे 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 बोल मना धन का क्या पता राधे 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 बोल मना धन का क्या पता আর করে নেত্রী राधे 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 बोल मना धन का क्या पता मन तो है এই দেখুন সর্ষের পুরো ক্ষেত। तो है पिंजरे এগুলো দেখতে দেখতে এবার বাড়ির পথে রওনা হচ্ছে। तेरा वास যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন। আর যদি কিছু বলার বা জানার থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।
নমস্কার।